சகவாசத்தை நாம் விட்டுவிடக் கூடாது. ఇందులో ఏమేది ఏదొచ్చినా அறிவேற்பானது ஏதாவது வந்தாலும் ஊழியர் பார்த்துக் கொள்வார், தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். ஹalleluya. దేవుని బిడ్డ அதனால தேவ பிள்ளைகளே, ఎందుకు ఒక విశ్వాస తిరిగి జావు எதற்கு ஒரு விசுவாச பின்னால ஊழியர் ఏమై లోపలికి వచ్చేస్తారు. அறிவேற்பான காரியங்கள் உள்ளவர்களுக்கு ప్రార్థన లేకపోతే, జపం இல்லை என்றால், వాక్యం లేకపోతే, సహవాసం లేకపోతే, మందిరానికి ఒక వారం నిలి ఆలయத்துக்கு ஒரு வாரம் లీవ్ போடு. నీ హృదయాన్ని చెక్ చేసుకో. உன் இருதயத்தை நீ பரிசோதனை பண்ணி பாரு. ఒక రోజు ప్రార్థన చేయకూడదు. ஒருவேளை நீ ஜெபம் பண்ணலன்னா మనసు చెడిపోయి உன் மனது கெட்டு போயிருக்கும். ఈ ఆలోచన చెడిపోయి உன்னோட ஆலோசனை சிந்தனைகள் கெட்டு போயிருக்கும். పాపాన్ని గురించిన లక్ష్యం నీకు ఉండదు. பாவத்தை குறித்த லட்சம் இருக்காது. ఇష్టమైనట్టుగా మాట్లాడతావు, இஷ்டம் போல பேசுவாய், ఇష్టమైనట్టుగా బతుకుతావు. இஷ்டம் போல வாழ்வாய். నీ మనసాక్షి చెప్పదు. உன் மனசாட்சி சொல்லாது. ఏమైంది లోపల ఉంది. அறிவேற்பான காரியங்கள் உனக்குள்ள இருக்கிறது. దయచేసి సంగమా, சமயம் దేవుని బిడ్డ தேவ பிள்ளைகளே, చూసుకోండి, பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். మన ప్రార్థన జీవితాన్ని நம் ஜெப